Kunin mo. Yay, labas yay. Yay, kuha yay. Nice one. Nice one. Yay, biglain mo yay, biglain mo. Uy! 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 Kapiter! Wala pa rin foul. Sige, yakapin mo, Jay! Hawak lang, hawak lang. Yay, alis na yay. Kamay, kamay! On tayo. Rebound ka po, sa rebound ha. Good! All one, depensa. Nice one. Why penalty? Di ba? One, all! All seven ha! Dito, Jer! Sige, Tir, bakbak! Yay, tingin yay! Yay, tingin yay! Nice one. Screen, double. Yay, dito ka muna, yay. Dito ka sa akin, yay. Okay, focus sa rebound, yay. Focus ka sa rebound. Titirahan na register yan. Dito ka pumesto. Yay, dito ka pumesto. Para pag ano. Wala tayo, all! Yan, tulak mo dun. Tulak mo yan dun. Pagpasahan kayo ng libag. Labas lang. O, yan. Teka lang yan. Hoy! Iyay, ayos tayo pasa, iyay. Depensa nyo. One, bilang rep. Iyay, guys, sir, bilang rep. Huwag mo makuhanin yan. Pinakuha ni iyay. Sige, paulin mo. Ayos na yan. Ter, palobo lang, malakas ka tulad ka kanina. Palobo. Ayos na. Pir. Best, salamat ha. Bam, thank you, Bam. Bam, salamat, Bam. Tayo. Mamamalato yan ba? Mamamalato yan. Kasama pa sa video. Mamamalato yan. Bigay mo, Bam. Pabait ka si Bam. Sige, kayo. Talo dos. Wala nga, magbabayad pa kami kayo.